15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। মহিলারা আজীবন লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবেন, কেউ আপনাদের লক্ষ্মীর ভান্ডারে একটা আঁচড় কাটতে পারবে না আজীবন। ये जो गौकसी करने वाले हैं, वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है। डबल इंजन की भाजपा सरकार। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की उस भाजपा सरकार करने के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। ये टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया था। और इस सब के बावजूद पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी এবার খেলা শেষ। 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা গরমে পুড়ে তেতে যারা সবাই আসে তারা শুধু আমার বক্তব্য শুনতে বা আমায় দেখতে আসে না, তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে 23 তারিখ লাইনে দাঁড়িয়ে জোড়া ফুলকে ভোট দিয়ে আবার শান্তিরাম মাহাতোকে বলরামপুরে জেতাবো। আজকের সভা বলে দিচ্ছে এই বলরামপুর থেকে তৃণমূলের জয় সময়ের অপেক্ষা। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা খালি 4 তারিখ হবে। 5 বছর ক্ষমতায় ছিল এখানে। পুরুলিয়া ডবল ইঞ্জিন সরকারের স্বাদ 19 সাল থেকে পেয়েছে। সাংসদ বিজেপির, বিধায়ক বিজেপির। কি পেয়েছেন বলরামপুরবাসী? পেয়েছেন? কিছু পেয়েছেন? এবার আমি বলি, বলরামপুরে এখানে আমাদের ফল খারাপ হওয়ার পরেও গত 2 বছরে 8,000 গরিব মানুষকে বাড়ির টাকা দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, যার মধ্যে 10 পয়সার কোনো অবদান নরেন্দ্র মোদীর সরকার বা জ্যোতির্ময় মাহাতোদের নেই। বলরামপুর বিধানসভায় 63,000 মায়েরা প্রতি মাসে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন। বিজেপি বলছে তারা ক্ষমতা এলে 3,000 টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার দেবে। মাথায় রাখবেন, জিরো ওয়ারেন্টি। যারা নিজের দলের কর্মীকে চাকরি দিতে পারে না, বলেছিল 15 লাখ দেবে, কেউ পেয়েছেন? 2 কোটি চাকরি হবে, হয়েছে? মিথ্যের পর মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। আমার চ্যালেঞ্জ বিজেপিকে, যদি ক্ষমতা থাকে আর সত্যি সৎসাহস থাকে, 16টা রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায়, যেভাবে বাংলায় প্রতিটা মহিলাকে আমাদের সরকার লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়েছে, যদি একটা রাজ্যে করে দেখাতে পারে, আমি রাজনীতি থেকে চিরতরে বিদায় নেব। আমার চ্যালেঞ্জ।